Guys. Oh, okay ra kay na. Ang among snack karon is Dunkin Donut. Tungod kay ang Jico, wala man niabot sa Robinson. Naara man sa SM, that's why Dunkin na lang. Pero guwap, lami kay ang gipalit, guys. Ang sarap. Ako lang katungayan, guys. Bawal lang hindi gasolina. Ngayon sila, guys, baho daw gasolina. Tungod kay gisakay, manitsakyanan. Pero kung gibaktas na. Parang naging undog baho gasolina. Wala na, ulog na. Ay man. Sarap ba yan? Guys, amo giingnan diri og kuripot. Kuripot bitaw pero among pingan ni dagko burot pag mayo. Labi na to. Oh. Dako na kay tugtian guys, oh kato guys. Yung ako nagkape. Pag pinasi ate. Mga gwapa punta sila guys, madlock mag-camera guys. Unsa na lang kakakuha ni guys? Guys, bisan salamat sa Ginoo bisag wala mi og gamay ra among kuan karon. Pero nakatuon gyapon mi og donut guys. Do not enter. That's why kalta sa suldo guys. Adi day. Away labot dere guys. Sorry guys. Unsa man ang guys? Guys Lear? Guys! So among sweldo guys, ang among snack guys is 100. Then ang expenses make 165. So ang 65 guys times divide 3, kamo na ibala guys. Pila yung kalta sweldo guys. Wala na guys, basta kay 8 is life, 8 is life. Mugod ng What's up, ginansan ba? ako guys. So, Ay, kata, lapangit ana ay. ay akong ginansan guys. Ang sarap ng feeling. Bye-bye.